Ang o kok to manu nugi bel akino tam haying zakha job jolika o charaya suk ke kuk sitra bai je sini bowa grano je hamya saka bo bowa grano bel akina hamya kok saka norok charai tam saka norok khananya di sa bowa gra bowan khuinai bo kono burungno sabul ngado khanai man kana gawane bising tine te kaisa kok to mangkai obahai bel akino nangkok mani sini je Sir David Mura Singh bo kaisa brirok ni Women Federation no ajaga salchani bagai ajaga o je program cholika ajaga bo kok narak thani obo kok saka je tiprasani develop nya ngai tongmani karon ongkha jeta fan eba rang krui ni bagai tam ningkin rok jotono saimanna je TTADC o je 1% che tini government by rujago ga a 1% by tam khlainai a fan by gaban bagai botini saka je tiprasa ekoto je sign khlaijaka a sign khlai pruo gobangma minister ok ajaga sign khlaiga ajaga tiprani minister ok botongo chini tiprani chief minister tei gobangma minister ok tongo tei buba garan logibo tipra mothanigi ajaga saki rok tongo ga ajaga je sign khlaijak mani hingke to ajaga je land rights tei political rights economic right ajaga direct fan rok no tui ajaga salai jakmani te seijakmani tongo beba takphana abo bisi kaisa lai thanga khlaijak yakho aboni bagai botni belakeno kha nangjagai nai o kok saka je abri rok ni kaisa Women Federation ni kaisa kok narak jak thani bo abono saka je tomungno aje tipra sekot ba greater tripra land ba direct fan tomungno manya hangka kai bo thaisung susuk bo bui bini logi thangnai toka bo thangdi to bo tomungno manya hangka kai bo direct Delhi o thangai thaisung yakuma himi bo Delhi o thangnai himi bo kok raka kanorok o bini kok samanarok khanai nai di tiprasane mon ki bat khnamo ba sibe thagia tlang nor thani tini live media ni buskamang tini kok ro bobagrani sini je bobagra soba khai tamro 125th amendment to na bagai tiprasa kot khai nei chuno hamphre na bagai je bobagra khoyasa oi Delhi lasi tomoni abo bobagrani simi daitto ya প্রত্যেক টিপ্রাসনের দায়িত্ব তঙ্গ সিএম नि दायित्व तंग ये नि दायित्व तंग टीडब्ल्यू प्रेसिडेंट दायित्व तंग ऊपर से नीचे तक जब लीडर जब टिप्रासा तंग जब निगमन दायित्व तंग ओ टिप्रासा ने एकॉर्ड सक्सेस थनी बोबागरा को कतई मालिया लेहि बोबागरा स्मिथ साबरमा माइया आमनि बाङै आंले व्यक्तिगत सिद्धांत नाजा बोबागरा बां साजा बोबागरा बो खनाजा आनि एलाकानि आनि बरगनि समस्या न खनाबाय माने परे आनि 2-3 मास आं टाइम नावो आनि पुरा एलाकानि बरगनि बुखानि कमना खनाना बागै अब खनाबाय का साबाय का सिबाय का केन आगामी 3-4 मास नि परे जदि से केंद्र सरकार जदि टिप्रासा एकन लेर थांका के एकतन कक सनाय 99 हे काहाम सारिनिया खानलिनिया फानो नर थालि बेबा सुबासु खाइनिया फानो बखा कंपन जत किछु खाइनिया फानो যথা সম্ভব করাপশন কাসনানি জরমে পরিষেবা বরণ থেকে সবনানি আবনি দায়িত্ব পালন থেকে চেষ্টা খাইনাই তেই টিপ্রাসানি বাকি যে লোকমানি এবং আবো যদি কেন্দ্র সরকার যদি ছিল কুবই যদি দোকার হই থাকে নরম বেকক সালাইমা পরে পারা গুরিমা পরে আগরতলানি সিমিত দিল্লি জরা পেডাল ইয়া থেকে থুবুই থাকতো থেকে হিম থানা বাজে কবরজা হিমি থানা নয় চেংরা সাইয়া যা সামান্য খাই ফনংনাই যে দিন আগরতলা বসিনি পুলিশ কনস্টেবল খরকসা দেববর্মা হিনি মুখ অরনিব বড় ছাদ নিয়ে থাকা মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রী খরকসা কেডারনি সাকা আন আগরতলা থানি সাইসুং আসবি থাইছি আগরতলা হচ্ছে আনি টিপ্রাসার মান সাইসুং আসবি না কে আনি ও বিজা কাফেলা রাজা পুরানি টিপ্রাসা আনি টিডব্লিউ নিবাগৈ আঙ্গর ও লামা খামিয়াকে যদি তান কলা কাকে নকরিয়াকে যদি ঠকাই কান করা লামা গয় রকইনে বড় নক বড় নি ততরা শেষ পাই আবো আনি কোনো সমস্যা আবো সাধারণ ব্যাপার আছে বাই হাত কাকে